अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने के लिए अपोजिशन यानी इमरान खान को ऑन बोर्ड लेने की शर्त लगा दी है। ये बहुत आम है। जिस तरह के सियासी हालात चल रहे हैं, इनमें कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाने से पहले ये इंश्योर करना लाजमी समझता है कि क्या आने वाली हुकूमत उस लगाई हुई इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगी कि नहीं। आज आपसे डिस्कस करेंगे कि ये सऊदी ऑयल रिफाइनरी जो 10 से 12 अरब डॉलर्स की होगी वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान में डिज़ाइन की हुई पहली स्पीड बोट या गन बोट उसकी तामीर का आगाज़ हो गया है, जो कि मुकामी सतह पर जहाज़ों की तामीर में अहम संग मील है। इस प्रोजेक्ट को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सऊदी अरब की जानिब से उस ऑयल रिफाइनरी के जिक्र की जानिब जो बहुत सालों से सिर्फ कागज़ों में चलती आ रही है। सन 2019 में जब सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आए तो उन्होंने यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का इब्तदाई MOU साइन किया। उसके बाद फाइल चल पड़ी और फिर जैसे सरकारी मामलात में होता है वो आज तक चलती जा रही है। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने हुकूमत को कहा है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करवाए कि अगर सऊदी अरब इस ऑयल रिफाइनरी को पाकिस्तान में लगाना शुरू करता है तो क्या गारंटी है कि अगली आने वाली हुकूमत, जो प्रॉब्ली इमरान खान की अपोजिशन की होगी, वो इस प्रोजेक्ट को रोकेगी नहीं। इसके अलावा जिस तरह रिकोडिक में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया था, जिसमें सूबाई असम्बली भी थी, इसके अलावा कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट थी, उस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि किसी किस्म का कुछ स्टे ऑर्डर, कुछ दीगर चीज़ें रास्ते में हायल ना हो सकें। अब ये जो ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगनी है, ये 3 लाख बैरल रोज़ाना क्रूड ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती होगी। वैसे पाकिस्तान अपनी कुल ज़रूरत का सिर्फ 60% डीजल मुल्क में रिफाइन करता है, जबकि 40% डीजल रिफाइंड हालत में इंपोर्ट करता है, और जो पेट्रोल है उसका सिर्फ 30% मुल्क में बनता है। 70% हम UAE से या सऊदीया की रिफाइनरी से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट किया जाने वाला पेट्रोल और डीजल 6 से 7 रुपये लीटर महंगा होता है। अगर उसी को क्रूड ऑयल की शक्ल में पाकिस्तान मंगवाकर रिफाइन कर लिया जाए तो ये अरबों लीटर पेट्रोल और डीजल हमें खरबों रुपए की बचत दे सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान मजीद 2 चीज़ों में खुद कफील ज़रूर है। डिफेंस की ज़रूरियात के लिए जो फ्यूल है वो हमारी रिफाइनरीज मुल्क में बना लेती हैं। फिर जेट फ्यूल जो है जहाज़ों में इस्तेमाल होता है वो भी 100% पाकिस्तान में बन रहा है। इसके अलावा सऊदी ऑयल रिफाइनरी एक और अहम चीज़ के लिए भी ज़रूरी है, वो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। मुख्तलिफ इस किस्म के केमिकल्स जो कि क्रूड ऑयल को तोड़ने के बाद निकाले जाते हैं, जो कोई ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होता है, वो भी 2 अरब डॉलर्स के हम इंपोर्ट करते हैं। तो सऊदी रिफाइनरी के साथ चूँकि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है तो हमारी वो 2 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। और इस रिफाइनरी के बनने के बाद मुल्क की अगर मौजूदा 5 रिफाइनरीज को भी अपग्रेड कर लिया जाता है तो उससे पाकिस्तान की सन 2040 तक की फ्यूल की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। हमें क्रूड ऑयल सिर्फ मंगवाना होगा, बाकी फ्यूल हम पाकिस्तान में अपनी ज़रूरत का रिफाइन कर पाएंगे। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इसके अलावा फ्यूल की जो तमाम ज़रूरियात है उसके लिए बहुत अहम है। अब जो सऊदी रिफाइनरी है वो 15% शरह मुनाफा भी मांग रही है। हुकूमत पाकिस्तान 10% तक देने पर राजी हुई है, क्योंकि अगर 15% होता है तो उससे हुकूमत का टैक्स कम हो जाएगा और पाकिस्तान का मुनाफा भी कम होगा। तो ये बहुत अहम एक डिमांड है सऊदी अरब की जानब से। उसी तरह जिस तरह IMF दबे लफ्ज़ों में हुकूमत को कह रहा है कि आपका हमारा जो मुआहिदा साइन होगा उस पर आपने अपोजिशन के साइन भी करवाने हैं, और ऑब्वियसली उनकी मुराद राजा रियाज की अपोजिशन से नहीं होगी। उनको भी पता है ये टाउट बिठा रखा है शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी का, एक रबर स्टैंप है, इसने क्या बोलना है। तो असल में अपोजिशन वही है जो पार्लियामेंट से बाहर है। कैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है
کہ ملک میں آنے والی ہر بڑی انویسٹمنٹ اور عام فیصلہ اپوزیشن کی شرط کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ چلیں، ہم امید کرتے ہیں اسی سے ہمارے حکمران کچھ سیکھیں گے اور بجائے کسی اور کے ہاتھ میں اپنی داڑھی دینے کے پارلیمنٹ کو ریوائیو کریں گے، ایک دوسرے کے اختلاف رائے کا احترام کریں گے اور ملک کے وسیع تر مفاد پہ کسی ایک ٹیبل پہ تو اکٹھے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر۔ پاکستان میں مقامی سطح پر ڈیزائن کی جانے والی پہلی گن بوٹ کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے۔ یہ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے اندر بن رہی ہے۔ اس کی کیل سیریمنی بھی ہو گئی ہے۔ بیسیکلی جو اس کا مین ڈیک بننا ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوگی۔ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ نیول ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈیزائن بیورو نے بنایا ہے۔ ان تمام بوٹس یا جہازوں کی کنسٹرکشن سے زیادہ ضروری عمل ان کی ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ ایک ایک ملی میٹر، ایک ایک kg وزن کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جتنا کل کو اس چیز کے اوپر سامان لادا جانا ہے، جو ہتھیار لگنے ہیں، جو سینسرز لگنے ہیں، ریڈارز لگنے ہیں، اس کے بعد اس پروڈکٹ کی ایفیشنسی کیا ہوگی۔ تو بہت اچھا ہے کہ پاکستان نہ صرف ٹرکی، چائنا سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی مدد لے رہا ہے، وہیں پاکستان ان ہاؤس ڈیفنس پروڈکشن کے لیے اپنی ڈیزائن کیپیبلٹیز کو بھی بڑھا رہا ہے۔ اگر ہمارے انجینئرز، ہمارے آرکیٹیکٹس کے لوگ اپنی ڈیزائنز بنا پائیں گے اور ایسے ڈیزائن جو کہ ورکیبل ہوں گے، کل کو ہماری نیڈز کے مطابق ہوں گے، تو ہمیں کسی اور ملک پر کم سے کم انحصار کرنا ہوگا۔ اب فی الحال یہ جو بوٹ تیار کی گئی ہے یہ تقریباً 38 میٹر طویل ہوگی، 200 سے 250 ٹن اس کا وزن ہوگا۔ اس پر نئے جدید ہتھیار نصب ہوں گے اور زیادہ تر سمگلنگ روکنے کے لیے یا سی سرویلنس کے لیے کام آئے گی۔ اب پاکستان نیوی کو اس طرح کی 20 سپیڈ بوٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا سمندر صرف سادہ سمندر نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہمارے پاس مینگرووز بھی ہیں۔ تو ان مینگرووز کے اندر منوور کرنے کے لیے، سیکیورٹی پر نظر رکھنے کے لیے، ٹیررزم کو روکنے کے لیے، ڈرگز کو روکنے کے لیے، غیر قانونی تارکین کو جانے سے روکنے کے لیے ہمیں اس قسم کی سپیڈ بوٹس، گن بوٹس چاہیے، جو کہ ہر طرح کے ٹیرین میں تیزی سے جا سکیں، آپریشن کر سکیں، خواہ وہ امن کا دور ہو یا وہ جنگ کا دور ہو۔ اس اہم پروجیکٹ کا سنگ بنیاد جولائی سن 2020 میں رکھا گیا تھا، جب دو اہم پاکستانی اداروں نے آپس میں MOU سائن کیا تھا، پاکستان نیوی اور کراچی شپ یارڈ نے۔ ان کے MOU کے بعد اس چیز پر اتفاق کیا گیا کہ پریکٹیکل ڈیزائن تمام تر پاکستان نیوی بنائے گی، وہ دے گی، اور اس کو کنسٹرکٹ کراچی شپ یارڈ میں کیا جائے گا۔ تو پاکستان کے مختلف ادارے ہی اگر آپس میں کولیبریٹ کرنے لگ پڑیں، اپنی ایکسپرٹیز کو ایک جگہ پول کر لیں، تو یقین کیجیے ہمارے انڈینس بہت سارے مسائل، بہت سارے اکوپمنٹس، بہت ساری ضروریات ہم بغیر کسی فورن فنڈنگ کے، فورن مدد کے خود کر سکتے ہیں، اور اسی سے ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے پان۔